Oke Mas, ketemu lagi nih di channel Dilan Alfarisi. Posisi di Waduk Kedungombo Mas. Lagi mencari belut plus iwak plus keong Mas. Tuh, Mas Luki lagi cari keong. Dan itu ada Mas Eko lagi mancing di sana. Dan ini tuan rumahnya. Bocil ngap-ngap. Dan cil golek lubang secil. Burdure ra manune kok. Parine kok. Oke Mas, keongnya Mas. Wes masuk Mas. Lah aku ya ra iso rono ini carane. Wing pok. Mantep tuh. Belasan sono. Banyak orang mancing nyobok Mas tuh. Oke Mas nih, Mas Santo dapat sambaran cedak-ceduk wae. Oke, sabar ya Mas. Spotnya ngeri Mas ya. Tapi mantap. Cinare ora. Ci. Iya. Iya Mas. Gone wes kan. Oh iya. Kira apa jelas begini. Pokoknya ini poin ketok nih dhuwur Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Oke, mantap sekali. Ini Mas. Mas kalem sabar. Bismillah. Coba Mas rantingmu Mas. Wah, lumayan Mas poin alhamdulillah. Dia Mas. Wah, pas adan Mas. Oke Mas. Tuh. Strike lumayan Mas. Wah, caca Mas. Ngeri Mas. Gemuk. Kalau waduk Mas, ngrasane piye? Pakai jempol tangannya sih ada Mas. Ada. Lemu-lemu. Jos. Oke Mas, gimana? Tarikannya piye Mas nggih? Wes. Tapi mantep Mas. Cukup perjuangan Mas enggak sia-sia. Bongkar enceng godok tuh. Di spotnya kayak gini tuh. Wah, tapi masuk lumayan Mas. Lumayan lah. Kita lanjut lagi Mas. Siap. Kita lanjut lagi cari yang lebih besar dari ini Mas. Siap. Salam ngurek, salam satu hobi. Mantap. Oke Mas tuh Mas Luki strike tiba-tiba Mas. Udah keangkat Mas. Udah. Wah ganas biat ya Pak. Lumayan Mas. Ini lubangnya tuh. Di. Walah oke Mas tuh mantap. Babon lagi. Tadi Mas Santo juga babon tapi ini di persawahan nih Mas. Tuh. Tadi Mas Santo di sana di tinggi-tinggi. Enceng-enceng gondok. Oke Mas tuh. Poin kedua walaupun enggak kerekam strike Mas. Sing rekam adoh. Iya. Lebok kayu. Oke Mas. Oke, lanjut sih Mas. Salam ngurek, salam satu hobi. Mantap. Oke Mas nih, bareng joki Mas Santo Mas. Katanya dapat pergerakan. Mas. Tuh. Spotnya nih di pinggiran waduk Mas. Ini di persawahan langsung ya Mas. Oke, dicoba pakai umpan apa Mas? Watak. Masih hidup. Sudah pergi Mas, lanjut. Langsung disambar Mas. Oke Mas, biar ditahan dulu, sabar. Ngeri Mas, berarti nunggune mantep lawan. Walah. Yo kuing ke yo. Walah. Masuk Mas. Marahin dredeg Mas. Pokoknya sik tenang Mas. Ekspresimu di Mas. Full senyum. Tak dilek Mas asli. Ben kata-kata ojo oleh narik tekan jero intine. Siap. Gimana Mas? Mantap spotnya jos Mas. Enggak sia-sia. Dari rumah 1 jam Mas tadi perjalanan. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Walah. Udah bareng udan Mas. Marane ya udan kok. Piye Mas? Iso? Coba. Wis Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki. Mas, kalem. Ya Allah Mas. Ya Allah Mas. Jare gede Mas. Wah, sukine ngapusi Mas. Jare gede. Bolongane lho Mas. Iki melet apa iki Mas?
Walah, dikira gede tibake Mas. Lah bolongane lho Mas, tak ngene lho Mas. Bocil Mas. Bolongane gede ning isine. Alah. Bocil Mas. Luwamu Mas. Oh, lumayan. Masuk Mas. Cokot ndek Mas. Samberane iso cuwetuk. Ya, Mas, lanjut. Siap. Salam urak, salam satu hobi. Mantap. Oke Mas. Strike lagi Mas. Jare disoting ra iso. Ket mau disoting ngocel terus Mas. Go. Tok babon meneh. Babon sawah. Piye Mas? Disoting ra tau kena piye Mas? Kena Mas. Alah tuh. Lumayan Mas. Oke Mas, lanjut Mas. Mas. Lanjut Mas. Lanjut. Salam urak, salam satu hobi. Oke Mas, nih Mas Santo manggil-manggil. Katanya dapat sambaran Mas. Iki Mas. Tok Mas. Siap. Soalnya Mas tok. Tuh. Cek narik. Oh, lagi apa yuk? Oke Mas. Siap. Oke Mas. Tuh. Habis Mas Luki tadi gak kerekam, ini Mas Santo langsung dapat sambaran Mas. Lu bangsa tak duwe mau toh? Heeh. Isul nih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki. Strike. Ya Allah. Aduh, udah kepida macam bayi. Tuh, Mas Santo strike ketiga. Bocil lagi Mas. Wah. Masternya urung piye? Masternya rong metu piye? Ukurane ndak? Delok Mas. Kuwi pakai nggo apa nggih? Anu. Ya, umpane. Kodok Mas. Iya Mas tuh. Strike ketiga dari Mas Santo. Bocil. Lemu tapi Mas. Tapi ya lemu. Iya mangane anu Mas. Kopen nek kene Mas. Di bocil-bocil. Itu teman kita, adiknya teman kita Mas lagi nonton juga. Oke Mas lanjut. Siap. Salam urak, salam satu hobi. Mantap. Oke Mas nih. Mas Santo dapat samberan. Cuyu. Apa iya? Ketoke. Ora krasa kok. Oh iya Mas. Abot. Tuh narik. Masa cuyu. Kodok tapi ya. Kodok. Kena wis. Tapi nganu sikile. Heeh, apa-apa. Piye Mas? Kita iya ijek Mas. Cek ta. Ci. Tak jajal ya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki. Oke. Mas. Mas. Ngecut Mas. Tuh. Boleh. Ngeri. Kalem. Dikulik dalane Mas. Sabar Mas. Asli. Ngeri. Aku deg-degan Mas, sumpah. Masih tabrakan Mas iso. Lah, Kok tak ngono nih. coba apa di wah. Oke Mas, bongkar sama Mas Santo. Kalah. Oke Mas, tak turun. Tuh. Mas, kalau Mas nabrak lemah iki Mas. Ini kok ucul iki. Gak kuat lah piye. Semoga ora. Oke Mas, tuh. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Mas. Walah Mas. Jangan diucul Mas. Jangan dibongkar sisi ya Mas. Iki wis kena ulote. Wis kena. Iso cekel-cek. Delok Mas. Boyo babon Mas. Masya Allah. Ri. Mas. Monster akhirnya Mas. Mantap sekali. Terus saya itu teman-teman kita pada di sana mancing ikan Mas. Di sini Mas tahu dapat jackpot Mas. Walalah. Ngeri Mas. Terbesar Mas. Dia oke kok ki lho kebule skeri. Walalah. Jos tenan Mas. Lihat. Boyo. Wah. Di Mas Luki ki, lobake Mas Luki. Mas Luki nyikate ra anu kok marano
Kita telenok Mas, tapi lawa mung Mas. Ya ngono kuwi Mas, anu kalau trawa Mas. Ya. Iya Mas, ngenyot. Aku Sayangnya ra sangka apal Mas. Sayangnya. Nutule tapi ora marem ya. gak sut. Nah, alon-alon tapi ngenyot akhirnya Mas. Gak sia-sia ya Mas, 1,5 jam dari rumah sampai sini nanti koyo ngono to. Boleh lah. Tapi hasilnya masih juos. Kalau jempolan sing kene lho Mas. Ada Mas. Ya ada Mas. Iki kudu diinguk Mas. Heeh. Aja anu golek oleh Mas. Wis jarang-jarang entuk ini iki. Siap. Oke Mas, lanjut. Siap. Salam murek, salam satu hobi. Mantap. Oke Mas, nih Mas Santo dapat lubang Mas. Iya Mas. Wih, lubangnya ngeri Mas. Ning ngisor eceng gondok Mas. Ya langsung saja Mas. Langsung saja dicoba. Enak keong, enak oyote apa keong? Oke. Alah keong sama gede. Nek keonge Mas. Bongkar. Sini Alah, keong tok ono. berarti ngan keong. Mari coba lagi tuh. Setelah dibongkar. Langsung tak masuknya ya. Langsung aja. Biar rada cepet. Nih. Masa kayak mlebu Mas? Kayak Mas. Masa lubang keong? Enggak Mas. Lubang asli cuma langsung sambar Mas. Sambar. Walah, ngeri. Oke Mas. Wah, Mas, ekspresi. Kaget Mas. Alhamdulillah nih dapat sambaran lagi. Mudah-mudahan angkat Ini dokter lagi nelen. Oke, ben di olu Mas. Gak apa-apa teko telak, penting munggah Mas. Timbang ra iso turu. Heeh. Ucul tes wes, gulung. Gimana Mas? Dicoba sikat. Iya Mas. Oke, bismillah. Mudah-mudahan Rezeki. Mudah-mudahan rezeki. sikat. Oke, mantap sekali Mas. Strike. Yuk, naik. Alah. Bocil Mas. Wes luput iki. Ekspektasi ini sak pring. Kayak jentian. Wes raubum pokoknya. Tapi kuning ya Mas. Lemu. Oke, pakan mana? Jempolan Mas. Jempol. Tak jempol. Sak jempol lumayan Mas. Gue tambah Mas. Siap. Strike piro nggih? 3, 4, 5 poin Mas. Kayak rame-rame apa ya Mas? Kami wong mancing ya Mas. Aduh, ada orang mancing di sana Mas. Tuh, lagi nyobok. Oke Mas, lanjut. Siap. Salam murek, salam satu hobi. Mantap. Oke Mas, nih Mas Panto manggil-manggil. Katanya dapat sambaran Mas. Di Mas. Bolongannya Mas. Ini Mas. Wah, terus lihat lubang itu. Wah, ngeri Mas. Mudah-mudahan ditelan Mas. Ya, Cul nih Mas. dicol nih Mas. Heeh. Oh, Gak anu. Berarti orang nyerot jeru. lumayan. Orang nyedotnya orang jeru. Berarti. Ya masih itu, masih menunggu momen. Wih, cek narik Mas. Suwi nggih Mas. Disurung. Dilek berarti kan. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Bablas. Ora dilek Mas, gue cacing kok. Ya, Oke Mas itu. Kita ganti umpan kata Mas. langsung saja. Dicoba lubang itu. Ya Mas. Langsung. Tenan ora? Karena sumpah lo, dari mbok puter kiri ini kok. Oke Mas.
nih. Coba. Mas lu Langsung cuk. wah piye iki? Strike 2. Walah, piye yo. Kasih. Nah, Kita nah. umbar sih. Oke Mas. Piye Mas? Sik. Oke Mas itu. Mas Lucky strike dan di sana Mas Anton lagi nunggu. Piye Mas? Ush. Benti pangan lek wae. Sik. Wis ngangkat urung. Piye bingung kameramen. Double strike Mas bareng berjejeran. Piye Mas? Wis yakin? Bismillah rezeki. Oke. Strike masih wah ngenyang itu. Boyo Mas. Kudi baban. Alhamdulillah sik. Ndang golek-nggon. Golek-nggon Mas. Delok ndak sik. Mas. Piye Mas? Jackpot lagi Mas. Aduh. Tapuk nganggo terlalu. Tapuk Mas. Wis ngantek dilek ngantek getih Mas. Piye Mas? Tapi langsung ke awal sayangnya Mas. Ya ampun, gede-gede jono. Wis Mas. Tarikane piye? Nyut. Nah. Lanjut? Siap. Salam murek, salam satu hobi. Mantap. Oke Mas, kita lanjut nih. Ke Mas Lucky. Jare yo untuk samberan tapi di nek wis dilek diselak sak bantermu. Soalnya nek gede ra gelem. Nang kono sih anak. Ning kono iki wani ora? Urung. Kok nek ya Nah, nek sik pindho. pas enek wong mancing iku. Heeh. Nih. Untuk pirang biji toh? Ji. Mas ini dapat lumayan banyak. Masak nang ngendi kene ya? Lho. 4 Kompore kayu. 4 5 Tenan to lho. 6 6 7 Kilo kurang rokon. 7 8 Alah, kudu kayu Mas. Oh, 8 on. Ijik 1 2 3 4. piro berarti rolas. Cendek-cendek tapi lemu-lemu. Tapi siroke gak ke video ya Mas ya. Heeh. Salah ora ke video ora wong yo atos dokine misah. Bentar. Mantap ya Mas. Mantap. Oke Mas nih kita mau lanjut langsung Rame-rame iki. rame-rame lanjut. Jare mah diolah sido rambuh. Sikile. Oke Mas lanjut. Salam murek, salam satu hobi. Mantap.